Press media rubo hambai. Ini seng sini TWF, YTF, tei Pramotani, sini Mirzakatele Razapur, plus sini Kubuni Zagani sini tei koekjon leader tongo. Sini prior niwo asino boyjon sini je leader tongoni main je leader tongoni jotono seng tini phaileka sini oro jagao jotono leader kangke sini je ani je siddhanto obono sini leader oko yang discussion khaika siddhanto ka mono phainai July maso first week Agartala ni simi Delhi bo ang jeta himui thangai je tapasya khane mani aboni teinai sing discussion khaileka jotoni no motamot ang naharka jehetu borok jotonani obhibabok inke ani gaping o bhai bhai ke chole nai lokalo tei buskang ni je area ni je সমস্যা no borok bhai ke সমাধান khaisonai abron tei salaika main ke o jagani অনেক বড় ক্লিয়ার না ও জায়গায় আমি তিনটা ডিমান্ড প্রধানমন্ত্রীনি উদ্দেশ্যে আং কাইসে মেমোরেন্ডাম তৈনাই দিল্লিও হিমই থানাই ও মেমোরেন্ডাম নি স্বাক্ষর প্রথম স্বাক্ষর আংরনাই ও মেমোরেন্ডাম নি স্বাক্ষর আঙানি ইয়াক সিনো রাবই কয়েকদিন বিসিং ইয়াক সিনো রাবই আন থৈবাই স্বাক্ষর নাই ইতিহাস সাইমিয়ানা সাবনি যেনে থৈবাই স্বাক্ষর ইনাই মেমোরেন্ডাম ইয়াফারকা একে o je memorandum ni tinta point angka number 1 angka Greater Tripura Land number 2 angka Tripura se accord 12 মাস ni batabu dakti bastoben khaije gyano khaidi tei সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় angka je refugee Tripura jo je Bangladeshi habmani abono kendro sarkar je decision na harmani abono bastoben khane thangke Tripura kisu onyo rokom ma khaine tam bagai Himalaya Tripura rajyo প্রশাসন সম্পূর্ণ সানা থাঙ্গাঙ্গাকে বাংলাদেশি বাই ইনফ্লুয়েন্স খাইজাগি তুইজুল জাগি দं আমন বাগै বাংলাদেশ রেখলাইনা হিনফানো পারা কামি রগসি কিসে মিসা সংরমই ফুনক লাইমা ফানো মিছিল মিটিং খাইছি বাংলাদেশি গুবা হিনফানো বাস্তবে যদি বাংলাদেশ রেখলাইনানি হিনকাঙ্কে কে অরনিব আনি ডিমান্ড একটন দंनाय কেন্দ্র সরকার যেভাবে বলং বরক রেখলাইনা ফর ডোগরা ফোর্স আর্মি রহরইনাই নিনি বলং বরক দমন খাইকা বাংলাদেশি অরজ যদি দমন খাইনা থাকাঙ্কে কেন্দ্র সরকার আর্মি রুই আর্মিনি রেজিমেন্ট রহরই নগ নগ কাউই চেক খাইयै কমিটি গঠন খাইयै বাংলাদেশে আইডেন্টিফাই খাই রহরমা কাঙ্কে সিমিনো অর জাগাবো বাংলাদেশ নো রহর মানানি সম্ভাবনা এমন বাগে আবক খাইনা বাগাইবো আনি কাইসা ডিমান্ড দंनाय এই অর নিও থইবাই সিমানি তে হিমই থাকমন একটানো কারণ আবংকা ত্রিপুরা রাজ্য 90% নো বাংলাদেশ বাই সারাউন্ডেড কাইসা স্টেট 90% নো চিকনসা রাজ্য বাংলাদেশ বাই বর্ডার শেয়ারিং খাইও তাবুক বাংলাদেশ নি ডক্টর ইউনুস নি সরকার সম্পূর্ণভাবে চাইনা পাকিস্তান বাই ইনফ্লুয়েন্সড আর চাইনা পাকিস্তান নি মনোভাব ভারতবর্ষ নি প্রতি কখনোই কাহামিয়া আবনি বাগৈ বাংলাদেশ ভারতবর্ষ হাবদানি সবচেয়ে বড় গেটওয়ে এঙ্কা ত্রিপুরা রাজ্য যে জায়গা আধার কার্ড রেশন কার্ড সবকিছু নো রাং 5-10 হাজারের বিনিময়ে বাংলাদেশি লগলগন সামই নাই মানো আর অরনি বিশিংতই বাংলাদেশে হাবইন ভারতবর্ষ নি বিভিন্ন জায়গা হাবই নাই পাকিস্তান তে বাংলাদেশ নি মদত বাই চাইনা নি মদত বাই ভারত বিরোধী কার্যকলাপ খাইও এবং খাইমানি প্রমাণ বারবার जों नुखा से बांग्लादेशी हिंदू फानंथं बुद्धिस्ट फानंथं ब मुस्लिम फानंथं ब पाकिस्तान एजेंट खाइनाय सामुं तांमानि जों गोबां प्रमाण ताबुक जों नुगै दंगौ এই জিনিস ন বুজগনানি বাগै तै ओ जे जों जे जागा सिं अरनि इन्डिजिनास तै त्रिपुरानि हारक दंगै दंगौ जों रेड लाइन क्रस खाइनायसिनि एकदम शेष सिमानाव जों बासा जाकसिन तै कुनु उपाय करि खामाय जागा दं
আর অরনি বিসিংতিনো ভারতবর্ষনি অনেক ক্ষতি মানো আমনি বাগনি जों রেড লাইন এরিয়া বাসা জায়গা আমনি বাগিনা আপনা মেসেজ सरना বাগিনানি নিজেনি ইয়াকসিনা রাওইনাই ইয়াকসিনি থৈবাইনো आं সয়রিউইনাই ও মেমোরেন্ডাম ন সইयै आं ও দিল্লিনি উদ্দেশ্য आं রাওনার নাহিনাই ওয়ান সখা তেই প্লাস দিল্লিও থাংনা সিকাং আনি একটা উইশ তেই যত্তনি থানি নানি কাইসা কাইসা আশীর্বাদ আনি নাंगौ আবনি বাগৈ 12 লক্ষ ত্রিপুরা সারনি আশীর্বাদ 16 লক্ষ এডিসি বাসিনি আশীর্বাদ 40 লক্ষ ত্রিপুরা রাজ্যনি মূল নিবাসীরনি আশীর্বাদ তেই বুদ্ধ চিনি যীশু খ্রিস্ট চিনি বাবা গরিয়া যত নিনো কাইসা আশীর্বাদ নাंगौ আবনি বাগৈ आं যত আশীর্বাদ স্থলনো आं थांना सिगां कायसा गला तैनाय अ गलाव जत जागानि हानन मसम सांग नावैनाय बुथुब खायनाय आबनि बागै आं थांनाय बेनुबन बुद्ध बिहार आरनि हा मसम सानानाय आबनि बागै आं थांनाय सिनि बाबा हरि चान बिनि हा मसम सानानाय आबनि बागै आं थांनाय सिनि मा त्रिपुरेश्वरी मन्दिर आरनि हा मसम सानानाय रायमा शर्मानि हा मसम सानानाय बु समय आं थांनाय आबनि डेट बो डिक्लेयार होनाय हा मसम सानावै गलाव सुबुंना बागै तै सिनि जे इतिहास दंमानि सिनि पिलाकनि हा मसमसा सिनि उनकुटिनि हा मसमसा सद्द देवतानि हा मसमसा तै सिनि रायमा शर्मा सिनि आरनि फतेबाई रांगियारनि हा मसमसा तै सिनि आमा त्रिपुरेश्वरी मन्दिर तै अ सिनि राजबारी त्रिपुरा राज्यनि इतिहासनि जे गौरव निजे जे ताबुक जे थं थं स्राय स्राय बासाय तंमानि जे सिनि राजबारी आरनि हा मसमसा तै बुबा तंमानि जे चिनि राजबारी आरनि हा मसमसा तै बुबाग्रनि आशीर्वाद नावैनो आं अ जे अभियान आं इतिहास सृष्टि खायनाय कायसा अन्य व्यतिक्रमी आन्दोलन खायना बागैनाय अ आरनि हा मसमसानाय बुबाग्रनि आशीर्वाद नावै अ गलानो तैनो थैबाय सिजाक 6000 मेमोरेन्डाम न तैनो अ जे तीनटा डिमान्ड न तैनाय आं दिल्लीनि उद्देश्य बसकां तालो फासयखौ आं रावनार नाहिनाय आं दिनै अरनिबो बखानो आं माइन्डसेट आं खायपायखा और जागाव आं समय तांपायखा आमनि बागै जत्तानि लोकरक मालायखा जत्तानो समर्थन नानि बागै रेडी तै अ जागाव आं तै कैसा कबक मुं नारगो एमएलएम डिसि मन्त्री नानि अब बर बेपारी एमएलएम डिसि मन्त्री नानि पारा पाराव खतुं बा खांका मीटिंग खायखांका मिছিল मीटिंग खायखांका पारानि बर बाय मिलि मिसि तंगाका ना एमएलएम डिसि मानो किन्तु एमएलएम डिसि माने बायत चिनि समस्यानि समाधान गैया कत बरक एमएलएम डिसि मन्त्री गै थांका किन्तु समस्यानि समाधान ताव बायंगिया गाबाय खायना बागै तासो परिश्रम खायना नांगिया किन्तु चिनि आसल जे समस्यानि समाधान चिनि जे यारंनि समस्यानि समाधान खायना थांके व्यतिक्रमी आन्दोलन खायना नांसिनाय बलिदान रन नांसिनाय आबनि बागैनो अ जे आन्दोलन अ जे मुभमेन्ट आबो आं खायनानि बागै तियार मांखा आं बाध्य मांखा जागाव आं केबुनो जबरदस्ती फायदिने आं केबुनो कबगिया केबुनो फोर्स बो खाया कारण जातिनि बागै देशनि बागै बलिदान खायना बागै निजेनि सदिच्छाय सिसंमा खायनाय खुदिराम थैमानिबो सदिच्छाय थैयो निनि तेलेंगाना मानाफ्र बसागो हर मुसंगै तेलेंगानानि बागै जे थैनाय बरबो साक्षानि सदिच्छाय थैयो कोनो नेता दा गैया आं माने निजेनि सदिच्छायनो जे मुभमेन्ट अ जे सेक्रिफाइस आं खायनानि बागै तियार मांखा कारण हायके कोनो उपाय करिखा चिनि त्रिपुरा सारनि भबिष्यत अन्धकार अमनि बागै अब खायना बागै आं ताबु तियारन खानि लोकरक बायनि कर्मीरक बाय सालायखा जतनो काहाम तंबाय थं तै जतनो काहाम करं तंबाय थं तै आं अरनिबो जदे किफिलि फायका हंगाके जदि कि काम करंके किफिलि फायमा हंके अबनि नेक्स्ट स्टेप ताम खायलेने अबनो हायना हाय आं बुबाग्रा बाय फायनाय डिसकाशन खायफैनाय असो कक साना बागैनो तिनि अरनिबो ननि बुसकांगो मा फायमाने तै अरनिबानि आमचाइनि जरा लिडारशिप बायबो आं मालाय माने हामबाय।